जो प्रसंग रे प्रभु को वाक्य ध्यान करिबा पई जिबा सेही प्रसंगर शीर्षक है प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म नेबार उद्देश्य कौन थिला। प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म नेबार उद्देश्य कौन थिला। एही प्रसंग रे आमे अल्प समय प्रभु को वाक्य रु कथावार्ता हेबा। प्रिय भाई भणी माने आमे जदि बाइबल रे ताहाको जन्म नेबार उद्देश्य को जदि आमे ध्यान करिबा पढ़िबा अनेक गुड़े विषय बाइबल आमको प्रकाश करे। आउ से अनेक गुड़े विषय मध्यरु आ से अनेक घटनावली मध्यरु मु आपण मान निकट रे एही प्रथम भाग रे पांचटी विषय प्रभु को वाक्य रे मु रखिबा पई चाहे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही पृथ्वी पृष्ठ रे से आसीबार उद्देश्य जन्म ग्रहण करिबार उद्देश्य कौन थिला। आमे वाक्य रु पांचटी विषय आलोचना करिबा। आज ख्रिस्टियन समाज रे जदि अनेक भाई भणी मान को आपण माने पछारिबे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले ताहा से माने जानि छंती केउ देश रे जन्म ग्रहण करिथिले ताहा से माने जानंती केउ ग्राम रे केउ स्थान रे सब से माने जानंती। आ एही कथा अन ख्रिस्टियन भाई भणी माने मध्य आ दुनिया मध्य जाने जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए पृथ्वी पृष्ठ को मानव रूप धारण करी आसीथिले। एहा विश्व इतिहास रे वर्णित रहिछि आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट ऐतिहासिक पुरुष अटंती। किंतु प्रिय भाई भणी माने आमे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट केवल जन्म ग्रहण कले एहा आमे जे जानिबा ताहा नुहे आमे आउरी तांकर उद्देश्य को बुझिबा जे केउ उद्देश्य रे से एही धरा पृष्ठ को आसीथिले एई सब विषय केही जानंतु किबा न जानंतु आमे ख्रीष्ट विश्वासी भावरे एई सब विषय आमे जानिबार आवश्यक रहिছে। आउ तांकर उद्देश्य को न जानी आमे जदि से बड़ दिन को सेलिब्रेशन करिबा बड़ दिन पालन करिबा पई आमे सजबाज हेबा आमे प्रस्तुत हेबा ताहेले आम जीवन रे किछि फलप्रद हेबो नै। आमे तांकर विश्वासी हिथिबा सकासु तांकर मनोनीत मंडली हिथिबा सकासु से एही धरा पृष्ठ को आसीबार उद्देश्य गुडी को आमे भलो भाबरे जानिबार आवश्यक रहिछि। आसंतु आमे वाक्य रु गोटे पद पाठ करू करू आमे आगु को बढ़िबा जे प्रथम विषय मु आपण मान को निकट रे रखिबा पाई चाहे प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही पृथ्वी पृष्ठ रे से जन्म नेबार उद्देश्य कोन थिला। प्रथम विषय आपण माने मो सहित देखि परिबे जिसाय भविष्यत वक्तांक पुस्तक 9 अध्याय 6 पद रे ए प्रकार लिखा जाए कारण आंभ मानक निमंते एक बालक जन्मी अछंती आंभ मानक एक पुत्र दत्त होई अछंती और ताहांक स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआजिबो पुनी ताहांकर नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता शांति राजा हेबो। प्रिय भाई भणी माने प्रथम उद्देश्य को आमे जानिबार आवश्यक रहिछि जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही पृथ्वी पृष्ठ रे से काहेकि जन्म ग्रहण करू अछंती काहेकि आसु अछंती भाववाणी को सफल करिबा पई। एही भाववाणी प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्मर 750 वर्ष पूर्वे जिसाय भविष्यत वक्तांक मुख द्वारा परमेश्वर एही भाववाणी करिथिले। आ सेही भाववाणी को सफल करिबा पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज को 2023 वर्ष तले मानव रूप धारण करी से बेथलेहेम रे मरियम को गर्भ रो माध्यम रे से कोन हो अछंती जन्म ग्रहण करू अछंती। प्रिय भाई भणी माने हमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट से काल्पनिक नुहंती कोनसी मनुष्यर मस्तक रु से जात हेई नांती से ऐतिहासिक पुरुष अटंती से प्रतिज्ञात मसीह अटंती आ सेही भाववाणी को सफल करिबा पई से एही धरा पृष्ठ रे से जन्म ग्रहण करू अछंती। आदि पुस्तक 3 अध्याय 15 पद कहे जे नारीर वंश सेही नारीर वंश रु प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही धरा पृष्ठ को आसुचंती। पृथ्वी रे जेते सब लोक माने जन्म ग्रहण कले से माने पुरुषर वंश स्वामी स्त्री रो सहवास रे से माने जन्म ग्रहण कले। पंडित हुंतु ज्ञानी हुंतु साइंटिस्ट हुंतु
ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସହବାସ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀର ବଂଶ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଅଭିଷିକ୍ତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେହି ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ କରିଥିଲେ, ସେହି ଭାବବାଣୀକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପଠାଇଲେ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ସେ କଣ କଲେ, ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ଆସିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଯେପରି ମାନବ ସମାଜକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ତ କ୍ଷମା ହେଇଯାଇଛି, ଅତୀତ କାଳର ପାପରୁ ସେମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ମାତ୍ର ପୁରାତନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିଲେ, ସେହି ପାପ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନୂଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ସେମାନେ ସିନେମା ସିରିଏଲ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ନାଶ ଖାଇବା, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା, এই প্রকার বিভিন্ন পাপ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶେଷ କାଳରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଗାତରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାପରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ପାପର କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମକୁ ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ପାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଲା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ସେହି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ସେ ଘର ଦେବେ, ଗାଡ଼ି ଦେବେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦେବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ଦେବେ, ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ, ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧେଇବେ, ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଇକି ନଚେଇବେ। ଏଇ ସବୁ କଥା ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଡେକୋରେଟ କରିବାର ଅଛି, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ କଲର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଇଳା ହେଇଗଲେ, ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସଫାସୁତୁରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ସେ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ, ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହୁଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହୁଁ, ଆଜି ଆମେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ଛାଡ଼ି ନାହୁଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଆମକୁ ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମୁଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସେ ଜନ୍ମ କରିବାର ବା ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ। ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ରୂପେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଆମର ଅଗ୍ରଦୂତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଆଦର୍ଶ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିଲେ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା କଥା ତାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ଶିଶୁ କି ପ୍ରକାର ରହିବା କଥା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ କି ପ୍ରକାର ରହିବା କଥା,
এই ସବୁ ବିଷୟ प्रभु यीशु ख्रीष्ट से तांकर शिक्षा रे नुहे निज जीवनी द्वारा से आमको करी देखाइबा पाई ए धरा पृष्ठ को आसिले आ से आमको कहिले मोर पदचिन्ह दे गमन कर एबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पितांकर सही दक्षिण पार्श्व रे विराजमान आमे ताहांको पदचिन्ह दे जदि चलिबा आमे मध्य ताहांको स्थान रे आमे पहुंचीबा ख्रिस्टियन समाज रे प्रभु यीशु ख्रीष्टकर से आह्वानर कथा अनेक जानती माथ्यू 11:28 से लिखा जाए जे हे परिश्रांत और भारग्रस्त लोक तुम्भे माने मो निकट को आस बोली से केवल कहिले नाही हमको यह मध्य जानिबार अछि मो ठारू सिख आमे सेही माथ्यू 11:29 पद रे आमे पढू जे यीशु निजे कहंती तुम्भे मो ठारू सिख कोन सिख मु केमिति प्रार्थना जीवन बिताउथिली मो ठारू सिख मु केमिति उपवास करूथिली मो ठारू सिख मु केमिति पिता मातांकर बसीभूत हेली मो ठारू सिख मु केमिति शिक्षा देली मो ठारू सिख आउ मु केमिति मोर दैनंदिन जीवन रे मु केमिति परिश्रम थिली मो ठारू सिख प्रिय भाई भणी माने यीशुଙ୍କ निकटरे अनेक भाई भणी माने आसंती से माने गीत गांती आराधना करंती किंतु यीशुଙ୍କ परि हेबा पाई हमकु कष्ट लागे यीशुଙ୍କ ठारू शिखिबा पाई अनेक आसंती नाही तांको देखिबा पाई जानती तांको ठारू आशीर्वाद पाइबा पाई जानती प्रिय भाई भणी माने मु कहिबा पाई चाहे प्रभु यीशु ख्रीष्ट एथि पाई ए धरा पृष्ठ को आसीथिले ताहांको ठारू जेपरि मानव जाति शिखिबे ताहांको देखि जानिबे जे होते सिद्ध पुरुष ए पवित्र पुरुष ए जने धार्मिक आ एही एकमात्र जे कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट से होते सत्य परमेश्वर से हमर आदर्श हेबा पाई ए पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले आमे ताहांको देखिबा ताहांको शिखिबा आमे ताहांको ठारू आमे कोन करिबा आमे सब विषय आमे कोन करिबार अछि आमे आपणाइबार आवश्यक रहिछि मु आपण मान को निकटरे चतुर्थ विषय रखिबा पाई चाहे आपण माने मो सहित जोहन लिखित सुसमाचार एक अध्याय को आसीबे जोहन लिखित सुसमाचार एक अध्याय 18 पद रे प्रकार लिखा जाए केही केबे ईश्वर को देखि नै पितांको कलस्थित अद्वितीय पुत्र ताहांकु प्रकाश कले प्रभुंको नामर गौरव परमेश्वर को केही मध्य आजी जाय कोनसी मनुष्य परमेश्वर को देखि नै कारण परमेश्वर होचंते अदृश्य परमेश्वर होचंते आत्मा आ सही आत्मा रूपी अदृश्य परमेश्वर को आजी जाय कोनसी मनुष्य देखि नांती मात्र स्वर्गर परमेश्वर मानव रूप धारण करिले आ से आसिले आ कोन कले परमेश्वर को प्रकाश कले हमर जने पिता अछंती हमर जने सृष्टिकर्ता अछंती से हमकु प्रकाश कले हमर पूर्व पुरुष माने सूर्य तुमर परमेश्वर बोली हमकु शिखाइथिले पूर्व पुरुष माने गछ तुमर भगवान तुमर देवता ए तुमको रक्षा करियो बोली हमकु शिखाइथिले हमर पूर्व पुरुष माने नदीरे थिबा पत्थर को कहिले ए माने तुमर प्रभु अटंती बोली हमकु शिखाइथिले मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज को 2023 वर्ष तळे ए धरा पृष्ठ को आसिले आ से हमकु कहिले सृष्टि तुमर परमेश्वर ही पारिबे नै सृष्टि कर्ता तुमर परमेश्वर अटंती आ से स्वर्ग रे अछंती से मते पठैचंती आ तांको सहित तुमको मुझे प्रकार कोन करि पारे मिलन कराई पारे प्रिय भाई भणी माने प्रभु को नाम और गौरव हो परमेश्वर हमकु काहे के धरा पृष्ठ को आसिले आमे जेपरि परमेश्वर सहित हमर संपर्क स्थापन हेबो एदन उद्यान रे मनुष्य और परमेश्वर को मध्य जो विच्छेद घटिथिला ताहाकु पुनर्मिलन करिबा पाई ईश्वरक सहित साक्षात कराबा पाई ईश्वरक परिचय देबा पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट ई धरा पृष्ठ को आसिले और लिखा जाए सेही कलस्थित पुत्र ईश्वर को कोन कले आम निकट रे प्रकाश कले हमर आखि आत्मिक चक्षु अंध थिला एही जगतपति हमर आत्मिक चक्षु को अंध करिथिला आ से आखि को प्रभु यीशु ख्रीष्ट पिटाइले आ आमे से सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पाइछु आमे अनाथ नहु हमर जने बापा स्वर्ग रे अछंती एहा आमे यीशु ख्रीष्ट को द्वारा आमे जानिलु प्रभु को नाम और गौरव हो मु आपण मान को निकट रे पंचम विषय आ शेष विषय रखिबा पाई चाहे पंचम विषय जहा आपण मान देखि परिबे मो सहित लूक लिखित समाचार 4 अध्याय 43 पद लूक लिखित सुसमाचार 4 अध्याय
43 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଅବଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି। ତାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। କାହିଁକି ପଠେଇଲେ? ସେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସେ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ରଖା ହେଇଛି। ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଅଛି, ଏହା କହିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମେ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେ ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଆଉ ସେହି ରାଜ୍ୟର ତୁମେ ପ୍ରଜା ହେବ। ଏହା ସେ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। କାହିଁକି ସେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପିତର 4:7 ପଦରେ ପଢିବେ, ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଆପଣ ପଢିବେ ସେ ପ୍ରଥମ ପିତର 4:7 ପଦରେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହି ଜଗତର ଆୟୁ କମିଗଲାଣି। ତୁମ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ। ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଆମ ନିକଟରେ କହିବା ପାଇଁ, ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁସମାଚାର ନେଇ ଆମ ନିକଟରେ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହାଙ୍କ ନାଁ ଆମର ଗୌରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏହି ବଡ଼ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କଣ କରିବା? ନିଜକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।